аллакай аз вохӯриҳои марҳилаи аввали чемпионати Тоҷикистон оид ба футболи миёни бозигарони то 16 сола дар лигаи пештафт се давр сипарӣ гардид. Қайд кардан зарур аст ки имсол 10 даста аз шаҳру ноҳияҳои кишвар дар марҳилаи ниҳоии ин лига барои касби зинҳои ифтихорӣ мубориза бурда истоданд. Дар бозии марказии даври сеюми ин чемпионат дастаҳои футболи то 16 солаи Душанбе ва Хатлон 1 бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. Бозии дастаҳо дар майдони сеюми варзишгоҳи марказии пойтахт доир гардида бо пирӯзии бузурги наврасони вилояти Хатлон ба анҷом расид. дар дақиқаи 21-уми вохӯрӣ бозигари Хатлон 1 Ҳасан Сулаймонов аз зарбаи ҷаримавӣ ба задани гол даст ёфта ҳисобро кушод. Баъди 10 дақиқа Фирдавс Ҳалимов аз зарбаи пеналти дарвозаи пойтахтиҳоро рахна карда натиҷаро 2-0 кард. Дар дақиқаи 35-ум Ҳасан Сулаймонов голи дуюми хешро дар ин бозӣ ба самар расонда натиҷаро 2 боло намуд ва ҳамзамон муаллифи 2 гол шуд. қисми аввал бо ҳамин ҳисоб хатм гардид. Дар дақиқаи 61-уми нимаи дуюм футболбози дигари дастаи Хатлон 1 Шӯҳрат Холматов бо зарбаи қавии хеш тӯбро вориди дарвозаи ҳариф карда تعداد گل‌های تیمش را به 4 عدد رساند. حاجی‌بای جنگخانوف در دقیقه 65 و 69 یک گل دیگر را تسلیم دروازه دسته دوشنبه کرده نام خویش را در فهرست گلزن‌ها ثبت کرد. در نتیجه دیدار دسته دوشنبه و خطلان 1 با حساب کلان 0-6 به پایان رسید و فوتبالبازان نورس پایتخت نتوانستند در این بازی حداقل به زدن گل شرمشکن دست یابند. این سوم غلبمون، یکم غلبمون کتی دسته اکادمی توجیه شهر خوجان بود در سفر با حسابی 3-2. دوم بازیمون در شهر بختارشی در خانه خود با ساغد شهر خوجان بود با حسابی 2-0 بردیم. این سوم بازی 6-0 شکریخ داشت با دسته دوشنبه شهر دوشنبه. چی گفتنیم که همین 3 سال 4 سال شد یا 5 سال شد همین چمپیونات پیشرفت میشود. رحمت کسی که همین را تشکیل کرد. بازی‌های دیگری دور سیوم میان بازیگران تا 16 ساله در لیگ پیشرفت با چنین نتیجه به پایان رسید. دسته استقلال شهر دوشنبه از تیم ریگر تدز ترسونزاده، دوشنبه سورو از تیم سوغد شهر خوجند و مکتب ورزشی نویای جیهون از اکادمی تاج شهر خوجند با حساب 1-4 ناکام شدند. نورسان تا 15 ساله کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد در این دور بر نورسان رفشن کلوب با 5 گل به جواب ظفر یافتند.